एक लंबे समय के बाद बंगाल के अंदर सुशासन की शुरुआत होने वाली। कवि गुरु की कल्पना का, महर्षि अरविंद की कल्पना का और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कल्पना का सोनार बांग्ला बनाने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখছে গেরুয়া শিবির। নির্বাচনী জনসভা থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, পশ্চিমবঙ্গে সুশাসন শুরু হবে। কবিগুরু মহর্ষি অরবিন্দ, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যেমন সোনার বাংলার কথা ভেবেছিলেন, তেমন সোনার বাংলা তৈরির সূচনা করবে বিজেপি সরকার। একই সঙ্গে শাহ বলেন, আমি বিজেপির তরফ থেকে বলে যাচ্ছি, ৪ মে সকালে গণনা শুরু হবে। ৮টায় ব্যালট বক্স খোলা শুরু হবে, ৯টায় প্রথম রাউন্ড, 10টায় দ্বিতীয় রাউন্ড, 1টায় গণনা শেষ। दीदी टाटा गुड बाय। भाइयों बहनों, 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। বুধবার দমদম উত্তরের বিজেপি প্রার্থী সৌরভ শিকদারের সমর্থনে সভা করেন শাহ। ফের একবার অনুপ্রবেশ ইস্যুতে সুর চড়া। জনসভা থেকে কলকাতার ঋত গৌরব ফেরানোর ডাক অমিত শাহ। তিনি বলেন, দিদি এবং কমিউনিস্টদের রাজত্বে পুরো শহর এক প্রকার বস্তির শহর হয়ে গিয়েছে। দেশের এমন একাধিক শহর রয়েছে যেগুলি বস্তিমুক্ত হতে শুরু করেছে, কিন্তু দিদি এর প্রয়োজন মনে করেন না। অনুপ্রবেশকারীরাই মুখ্যমন্ত্রীর ভোট ব্যাংক বলে দাবি অমিত শাহ। आप सभी को वोट डालना है, पूरे बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त करने के लिए वोट डालना है। कलकत्ता का खोया हुआ गौरव वापिस दिलाने के लिए वोट डालना है। ये दीदी के राज में, कम्युनिस्टों के राज में पूरा शहर एक प्रकार से आज झोपड़पट्टी का शहर बनकर रह गया है। देश में कई शहर ऐसे हैं जो स्लम फ्री बनने लगे, मगर दीदी को जरा भी इसकी जरूरत नहीं लगती है। ये तो स्लम में घुसपैठिए को बसा बसा कर अपनी वोट बैंक बनाना चाहती है, वोट बैंक बनाना चाहती है। মহিলা বিল নিয়ে খোঁচা অমিত শাহ। সভায় উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে বলেন, আমাদের সংসদে মা বোনেদের 33% সংরক্ষণ থাকা উচিত কি না? মমতা দিদি কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে এর বিরোধিতা করছেন। বিধানসভায় লোকসভায় আসা আটকাচ্ছেন। মমতা দিদি মাতৃশক্তি 29 তারিখের দিকে তাকিয়ে আছে। আপনি দিন গোনা শুরু করে দিন। একই সঙ্গে তৃণমূলের গুন্ডাদের উল্টো করে ঝুলিয়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। हमारी पार्लियामेंट में माताओं बहनों को 33% रिजर्वेशन मिले, आरक्षण मिले, वो अच्छा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, अच्छा है या नहीं है? ममता दीदी ने कांग्रेस के साथ मिलकर इसका विरोध कर कर माताओं बहनों को यहां पर आने से रोका है। विधानसभा में आने से रोका, लोकसभा में आने से रोका है। ममता दीदी, मातृशक्ति 29 तारीख की राह देख रही है। आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब उल्टी गिनती 4 तारीख के बाद गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी। পাশাপাশি শিল্প নিয়ে তোপ শায়ের। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, দেশে শিল্পের শুরু হয়েছিল এই বাংলা থেকেই, অথচ আজ এক এক করে সব বাংলা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই বাংলা ছেড়েছে প্রায় 6000 প্রতিষ্ঠান।
এর জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলীদের কাঠগড়ায় তুলে সিন্ডিকেট রাজের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন শাহ। भाइयों बहनों, इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत पूरे भारत में कहीं हुई तो हमारे बंगाल से हुई थी, बंगाल से। आज एक 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 इंडस्ट्री बंगाल छोड़कर बाहर जा रही है। 6000 उद्योग बंगाल छोड़ दिए। दीदी, आपके कट मनी वाले, आपके सिंडिकेट वाले इंडस्ट्री के पीछे पड़े हैं। इंडस्ट्री बंगाल छोड़कर बाहर जा रही। इंडस्ट्री छोड़ो, किसी को अपना घर नया बनाना है, उसको अगर ईंट लेनी है, ईंट, बालू लेना है, सीमेंट लेना है, तो सिंडिकेट को टैक्स देना पड़ता है। डमडम वालों, मेरा वादा याद रखना, 5 तारीख के बाद सिंडिकेट वाले बंगाल छोड़कर पलायन कर देंगे। দেখুন, উনি তো আমাদের মনোবল সবসময় বাড়িয়েই থাকেন। আমি খালি ওনাকে রিকোয়েস্ট করেছিলাম যে এখানে তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনী মানুষকে খুব অত্যাচার করে, আপনি এসে মানুষকে বলে যান যে মানুষ যাতে ভোট দিতে পারে তার সেই ব্যবস্থা উনি করে রেখেছেন। তো উনি তো তার থেকে একটু বাড়িয়েই বলে দিলেন যে উল্টো টাঙিয়ে দেওয়া হবে। সে ভয় দেখানোটার জন্যেই আজকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসে আশ্বাস দিয়ে গেলেন যাতে মানুষ তার ভোট দিতে পারে। মানুষ ভোট দিলে আমি একদম খুব বড় মার্জিনে এখান থেকে আমি জিতব। বাংলায় মহিলাদের ওপর হওয়া অত্যাচারের কথা মনে করিয়ে পদ্মফুলে ছাপ দেওয়ার আহ্বান অমিত শাহর। 5ই মের পর কোনো গুন্ডা মেয়েদের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারবে না বলেও আশ্বস্ত করেছেন। এখন দেখার মানুষ তার ডাকে সাড়া দেয় কিনা। ক্যামেরায় বিধান মাহাতোর সঙ্গে দীপাঞ্জনা সাউয়ের রিপোর্ট, ক্যালকাটা নিউজ।